गाइस तो वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो यही लंग भिडियो आम देखा चाहूँ कि ये जो अच्छी रेड क्रॉस घर यहाँ 1970 मसीह स्थापित होता आ 2001 मसीहा ठारू ये घरे कौन भी व्यक्ति रोना ये तो ये मो सांग कहवा विषय कहीं मो ठार बेस ये सांगटा आज कहीं घर भी ये पाखापाखि अच्छे। तो गाइज आम कह कथा है कि 2001 ठार पिला पाठ पढ़ती जो आम कोविड आईला कोविड पर ये क्वारंटाइन 2-3 जन मरी जाते 2-3 जन मरी जा आम आखपाख लोक कह अनुसार आम खेल आसू पिला खेल आसारा 6टा पर ये कबाट बाड़े आम जापर ना एठू आगुरी भी ब्लग कर ब्लगर मैंने कि अधा ब्लग फल कर आम चल भितर देखिए कौन हो चलो देखिए। तो गाइस चलो देखिए घरे कौन अच्छे आसतु। घरटा पूरा खतरनाक हो। तो गाइस घरटा पूरा खतरनाक हो घर भी सब मानने घर के रोना मानने ये घर जो ये 6टा बेलू आगे आसुना देखिए रघुनाथपुर उपरा विद्यालय स्थापित फास्ट रूम आम जा फास्ट रूम देखा कौन कर तो फास्ट रूम प्रथम कथा उपरू दिखा फास्ट रूम प्रथम देखिपारे कैमेरा सब तो देखिए घर अवस्था सब देखिए सब देखिए ये देखिए रेड क्रॉस राज्यर नाम सब लिखाई देखिए रुहतु ना फास्ट सब आम कहते आम बेसी जानी तू कि तो कपाटा बाड़े कि तू आज कौन कपाटा बाड़े खाली गुमसुम साउंड आसे जेहेतु तले जो पढ़ती कि कौन आगे पढ़ा भी हुए लकडाउन बेले भी पढ़ा हुए तो पिला कहते गुमसुम साउंड ये तल है तो तलू भी आसपारे तो छात देखिए सब तले गल पड़े तले देखिए पड़े मैं बोतल बोतल सब देखिए सब 1990 मसीह किए आसु नथिले तबे 2001 मसीहा टोटाल बंद होगा तापर 2001 मसीहा ठार दुम साउंड लकडाउन ये बहुत जोर है तो ये बंद हो ये प्राइज आसते राति भाया तो आसते सेकेंड घर को दूसरे कबाट आउट है तो ये देखिए ये भी गंगा कबाट ये दिहड़ा मतलब कमी भांगिला कहना आम गाँव एत लोग ये कबाट गोटे गला कुआड़े गला तो गले इतनी भी कौटी पड़नी ये कबाट अध भांगी दिखती इतनी भी पड़नी तो 1990 मसीह कौन व्यक्ति जानी कि मानने कबाट अधा गला भी कुआड़े तो देखिए घर द्वार भी देखिए लिखाई रद्वार रेड क्रॉस द्वारा जेहतु लिखाई माने गोटे भी आपन ये गोटे भी जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन बोर्ड गुड़ा किसी देखी पार नथिबे तो भाई देखी पार्थे पाठ पढ़ा हो बैक साइड भी कागज भी एमती पोड़ी रखी ना कि कागज माने देखिए 1990 मसीह कागज सेपटे देखी पार्थे ब्लैक बोर्ड भी अच्छे हमार ब्लैक बोर्ड भी 1990 बंद हाजिन पर्यंत भी किए खोजी पाना कि इतनी भांगी वाला अधा कि जानवर कि गला बड़ा होता है तो एक्चुअली बहुत ब्लॉगर तो इसी ब्लॉग वही मैंने बहुत तो डर मारे राति भाया सी आस 9टा कि 7टा आम ये जो 9:30 ब्लॉग धरको आमको भी 9:30 बहुत डर लगे 9:30 काली भी आसलु ब्लॉग कर 12:30 जेहतु आइलु बहुत डर मारा मैंने ऊपर दुम दुम साउंड शुला आमको तो आम का एक्सपेरिमेंट तो आज ये 9:30 आम आई ब्लॉग कर तो आसिक तो भाई आसतु ये जो आम थार्ड रूम के आम एंट्री कर जो थार्ड रूम अच्छा देखिए थार्ड रूम जो विभिन्न प्रकार पोस्टर सब लगे आप कमेंट करेंगे गाँव गाँव सब पोस्टर लगे सब
ଟୋଟାଲ ଅବସ୍ଥା ହିଁ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଦେଖିଲେ କୁଟା ଫୁଟା ସବୁ ମାନେ ଗୋଟା ଗୋଟା ଆସିନାହିଁ କୋଉଠୁ ତ କୁଟା ଫୁଟା ତ କିଛି ନାହିଁ ସତ ଅଛି ଇଏ ଅଛି ଷ୍ଟୋ ଅଛି କୁଟା ଫୁଟା କୋଉଟା ଆସିଲେ ଆପଣ ବି ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ କି କୁଟା ଫୁଟା କି କୋଉଠୁ ଅଛି ତାପରେ ଝଲକାରେ କୋଉ ଗୋଟା ଝଲକାରେ କବାଟ ହିଁ ନାହିଁ ସବୁ ମାନେ କଣ ଛାଁ ଥିବ ଗଳି ପଡିବ କବାଟରେ ସବୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ବୋଧେ ହେଇଗଲା କି କବାଟ ଛାଁ ତଳେ ରହିବନି ଏଇ ଲୋକରୁ ବେଶୀ ଚିତ୍କାର ଆବାଜ ଆସେ ଯାହାକି ତଳେ ଥିବା ପିଲା କି ମାନେ ଯାଉଥିବା ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ପିଲା ସେପଟେ ହଉଛି ବାଟଟା ଯିବା ସେଠି ମାର ସେଠି ହଉଥିବା ଭାଇ କବାଟ କିଏ ବାଡ଼େଇଲା? ତ ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ବାଟଟା ବି ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଏପଟେ ବାଟ ବି ଲୋକମାନେ ବି ଡରନ୍ତି ବାଟରେ ସବୁ ଯିବାକୁ କି ମାନେ ଚିତ୍କାର ଇଏ ଭାଇ ସେପଟୁ କି କବାଟ ବାଡ଼େଇଲା ଭାଇ ଭାଇ ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ କିଏ ଅଛ କିଏ ଅଛ ନାହାନ୍ତି ବାଡ଼ିରେ କେବେ କବାଟ ଆମ ତ ସବୁ ଟ୍ରକ୍ ମାନେ କ୍ୟାମେରା ମ୍ୟାନ୍ ତ ଆମର ଏଇଠି ଲାଇଟ୍ ବି ଏଇଠି ବାଡ଼ିରେ କେବେ କଥା ମାନେ ଆମେ ଆୟ ଖୁସି କରୁ ଏପରି ଗୁଁ ଗୁଁ କିନା ସାଉଣ୍ଡ ଶୁଭିଲା ଆପଣ କ୍ୟାମେରା କ'ଣ ଗୋଟେ ଥିବ ନା ତ ଏପଟ ସେପଟ ମୁଁ ଯାଉ ତ ଭାଇ ପଳେଇ ଆସ ଭାଇ ଭାଇ ମୁଁ କହୁଛି ପଳେଇ ଆସ ଭାଇ ଭାଇ ମୁଁ କହୁଛି ପଳେଇ ଆସ ଭାଇ ଯାହା କହୁଛି ଭାଇ ମାନ ମୋ କଥା ପଳେଇ ଆସ ଭାଇ କହୁଛି ଭାଇ ପଳେଇ ଆସ ଭାଇ ଯାହା କହୁଛି ଦେଖିଛ ତଳ ଭାଇ ଆସ ଭାଇ ଆସ ମୋ କଥା ଶୁଣ ଯାହା କହୁଛି ପଳେଇ ଆସ ଭାଇ ଭାଇ ମୋ କଥା ମାନ ପଳେଇ ଆସ କିଏ ଅଛି କିଏ ଭାଇ 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 ତଳକୁ ଆଇଲେ ଦେଖିବା କି ତଳକୁ ଗଲା ତ ଆମେ ତ 4 ଜଣ ତ ଏପଟେ ନା ଆମେ ତ 4 ଜଣ ଏପଟେ କବାଟ କିଏ ବାଡ଼ିଲା ଭାଇ ଆସିକି ତଳକୁ ଯିବା ଦେଖିବା କିଏ ଅଛି କୋଉଠି ତଳକୁ ନା ତଳେ କିଏ ବାଡ଼େଇବ କବାଟ ପାଗଳ ତଳକୁ ଯାଇଥାଉ ନା ବାଡ଼େଇକି ଲାଗିକି ତଳକୁ ପଳେଇଛି ନାଇଁ ଟିକେ ଆସିବ ତାଙ୍କ 4 ଛୁଆ କି ନାହିଁ ତ ତଳକୁ କିଏ ଯିବ ପାଗଳ ନା କ'ଣ ତଳକୁ ଟିକେ ଆସୁନି ନା 6ଟା ପରେ ଟିକେ ଆସିବା ଫାଷ୍ଟ ତଳେ ଟିକେ ଭାଇ ଚେକ୍ କରିଦେବା କାଳେ ଦେଖିକି ଆସିବା ତଳେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି ଦେଖିବେ ଇଏ 1990 ମସିହା ବନ୍ଦ ହେଇଥିବ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏଇଗୁଡ଼ା ଦେଖିପାରୁଛି ପୁରା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗି ବି ଯାଇଛି ପୁରା ଭାଇ ତଳେ ତ କେହି ନାହାନ୍ତି କବାଟ କିଏ ବାଡ଼େଇଲା କିଏ ବାଡ଼େଇଲା ଏଠି ଦୂର ଦୂର କ୍ରୋସ୍ କରିବା କି ଗୋଟେ ପିଲା ହିଁ ନାହାନ୍ତି ଦୂର ତ ବାଡ଼େଇବ କିଏ କବାଟରେ କବାଟ କିଏ ବାଡ଼େଇଲା ଆମେ ତ 4 ଜଣ ସେଇଠି ବି ଥିଲେ ନା ଆମେ 4 ଜଣ ତୁ ଟ୍ରଚ୍ ପକେଇଥିଲ ସେ ଫ୍ଲାସ୍ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ କରିଥିଲା ଆଉ ଇଏ କ୍ୟାମେରା ମ୍ୟାନ୍ ମୋର ଗାଡ଼ି ନେଇକି ତ ଆପଣ ଗାଡ଼ି କରିବା ପୁଣି ଯିବା ଟିକେ ଦେଖିବା କିଏ ପୁଣି କବାଟ ବାଡ଼େଇ ହେଉଛି କ'ଣ ଭାଇ 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 ଉପରେ ଗୋଟେ ଝରକା ପାଖରେ ଟିକେ ଅନେଇଥିଲା ଭାଇ କିଏ